Hello, hello everyone, and welcome back to another episode of Chainsaw Man. My name is Tara. If you're new here, welcome on in, and if you've been here before, welcome back. We are going to be watching episode 3, and I'm so stoked. This is a little bit different than like the animes I've been watching. It's a little more action-packed, but I am in love with it. I really do. I don't know what it is. I really do like it. I was a big fan of Demon Slayer when that came out, and that was what I would say my first kind of like action-fulfilled anime. I used to watch a lot of, not a lot, but some of my first ones were just kind of slice of life. So I'm really excited to continue on this journey with you. We've got our two fiends working together, and we absolutely love them all. We're trying to find out, well, what this head girl is really all about, to be honest with you, because and remember, I don't know anything about the story, so I know some of you might, but I don't know, her eyes still weird me out, and I cannot remember her name. It's escaping me, and I'm really bad with names, and I apologize for that. But without further ado, let's get into episode 3. I'm super excited to do this with you. Let's watch it. Oh yeah, she smacked the hammer on him. Her blood hammer. Actually, that's so cool. Just thinking about it right now too, like looking back, like the fiend used her own blood to make a weapon, and that is so cool to me. 民間が手をつけた悪魔を公安が殺すのは業務妨害。普通だったら逮捕されちゃうよ。パワーちゃんはもうちょっと考えて行動しないといけないね。デンジ君も彼女を制御しないと。え、俺も？パワーちゃんは魔人になる前は血の悪魔だったから血を使った戦いが得意なんだけど Ironic! すぐ興奮しちゃうしOkay, cool. デビルハンターには向いてなかったのかな。こいつが殺せって言ったんじゃ。はあ？言ってねえ。よくそんな嘘が言えたもんだな。嘘じゃないわい。言った。この人間が悪魔を殺せと言ったんじゃ。本当じゃ。こわ。はあ？マキマさん、この悪魔嘘つきですぜ。逮捕だ逮捕。嘘なんとか罪で逮捕だてめえ。違う。こいつがやれって言ったんじゃ。悪魔は嘘をつけない。嘘をつくのは人間だけじゃ。なせてねえよ。てめえが証拠だ。バカ。I'm so... 嘘野郎がよ。人間は汚い嘘をつく。静かにできる？私に活躍見せられそう。 See, look at that. Look at those eyes. 見せる。パワーちゃん、正直どっちが足を引っ張ったとかはどうでもいいかな。私は2人の活躍を見たいんだ。 Also, if I read the comments correctly, I didn't look through all of them, but I skimmed over a couple. Is he really only 16? Like, Denji, like, how old actually is he? Kitty! There's so many kitties in this. ジュース飲めるなんてよ、俺にとっちゃ夢みたいなことだぜ。だけどこのままヘマ続けたらジュース飲めなくなるどころの話じゃねえぞ。だからって嘘つき女と協力なんてできねえけどな。わしが仲良くできるのは猫だけじゃ。人間は嫌いじゃん。人間がわしに何かしたからではない。悪魔の本能みたいなもんで嫌いなんじゃ。そして悪魔も嫌いじゃん。悪魔はわしの飼ってたニャーコを連れ去っ。 Okay, I actually like her more and more. She likes cats more than people. Hello? ニャーコを取り戻す前にわしはマキマに捕まってしまった。もう殺されてるかもしれんが諦めきれん。わしは悪魔からニャーコを取り戻せるなら人間の味方でも何でもしてやる。猫ごときにとうぬには分からぬ感情じゃろうがな。猫？くったらねえな。やはり人間とは分かり合えぬの。They took her kitty. でも犬だったらまだわかるかもな。ニャーコを悪魔から取り戻してくれたら胸を揉ませてやると言ったらどうする？ She's speaking his language. 悪魔がよ。猫をよ。さらうなんてよ。ああ。んなことは許せねえよな。おお。
デビルハンターとして許せねえ。そん悪魔俺がぶっ殺してやるぜ。Okay, see, it's things like that. It's so innocently funny that, like, it keeps you grasped. 17時までには戻ってくるように。一人じゃ外出もできねえのか？おお、ずっとここの中で退屈しとった。 He has to sign her out. わしの姿を見られたらニャーコを盾にされちゃうからね。そうなったら罪じゃ。俺もポチタっつう悪魔飼っててさ、もう撫でることはできねえんだけど、いいんだ。俺のここで生きてるからな。人間は愚かじゃな。あ？そりゃポチタが死んだってことじゃろ。死んだ命は無じゃ。心の中にいるだのなんだのは浅ましい慰めじゃ。そうだな。Her eyes are so cool. I guess 絶対仲良くなれねえなこいつ。 I guess that's kind of what's making me think that the other girl is like a devil of sorts as well. 英国の件でソ連はタカ派の声が大きくなっている。悪魔を軍事利用しているという噂も聞く。願わくば日本の敵は悪魔だけでありたいものだがな。マキマ君、君にあげた部隊の犬は育っとるかね。期待に応えられそうなのが1匹、面白いのが1匹。面白い。 That's sus. I forgot about him. デンジは不快なだけで面白くないですよ。どうしてそんなに期待をするんですか？すべての悪魔は名前を持って生まれてくる。その名前が恐れられているものほど悪魔自身の力も増すという。コーヒーは怖いイメージは全くないから、コーヒーの悪魔がいたら弱いだろうね。 Love coffee. でも車の悪魔がいたらどうだろう。タイヤにひかれて死ぬイメージがあるから強いかも。デンジ君はチェンソーの悪魔になれる。面白いと思うけどな。面白いだけで使えないやつですよ。公安は目標や信念がある者だけしかいない。でもあいつはダラダラと生きたいだけだと言っていました。公安にはふさわしくないです。それに悪魔と仲良くなれると思ってる。まだガキなんですよ。ガキ。 Wow, he hates him. He has some hatred. てめえが姿見せたら猫を人質にされんだろ。こんな近くまでついてきちゃダメでしょ。おお、そういう設定じゃったが。設定？言い間違いじゃ。Did she lie? バカじゃが勘は良かったな。 Okay, I'm actually confused now. What? 随分と私を待たせたな、地の悪魔よ。逃げたのかと思ったぞ。文句を言うな。わしもやっと外に出られたんじゃ。望み通り人間を連れてきたぞ、コウモリ。 Creepy. 久しぶりの食事。若い男か、精力の出る血を飲めそうだな。 He's massive. この腕の傷を見ろ、人間。貴様らにつけられた傷、
この私を隠れざるを得なくさせた忌々しい傷だ。知るかバーカ。食事が吠えるな。人間に刻まれた傷、人間の血で癒させてもらう。まずい。まずいちで復活してしまったではないか。口の中が気持ち悪い。他の人間で口直しをしなければ。Why did Power do that? お前は悪魔と仲良しにでもなりたいのか？よくわしの話を信用できたもんじゃな。やはり人間は愚かじゃ。I'm so confused. I thought she was actually on the good team. タバコの匂い、化粧と薬の匂い。それマジ？やば。悪くない匂いだな。口直しは子供に決めたぞ。コウモリの悪魔。約束通り人間を連れてきたんじゃ。ニャーコを返してもらう。ああ、そういう話だったか。ニャーコ。私にまずい血を持ってきた罰がまだだったな。No! ニャーコ。ニャーコ。うぬの名はニャーコじゃ。猫にしてはうまそうな匂いじゃな。ひょろいなりじゃのう。もう少し太らせてから食ってやるか。早く大きくなれ。ニャーコを殺すのが楽しみじゃな。目があったやつは全て殺してたからな。悲鳴じゃない声を聞くのは不思議な感じじゃな。不思議な。 Why did this show rip every animal from me? 血の悪魔よ。 Like, I don't get it. 血が足りない。猫を殺されたくなければ人間を連れてこい。Like, what? ポチタをもう撫でれんと言っとったな。うぬの気持ちが分かったぞ。No, no, I know she did. What? まずい血ばかりだ。What is this show? Devils can just eat other. I guess they can eat other devils, sure. メインは肉好 What き the のいい heck? 男。デザートは妊婦がいい。俺の胸返せ。私の血を飲んでる。気持ち悪い。貴様の血など飲む気も起こらんわ。ポチタがいなくなった時があった。朝起きたらポチタはいなくて、街中を探しても見つからない。Like, what? 悪魔に食われちまったって思ったけど、家に帰るとポチタは泣きながら俺を待っていた。ほっとしてそのまま一緒に寝たのを覚えてる。あいつはニャーコを悪魔に奪われて、どんな気持ちで眠ってたんだろう。Good, that bat deserves all the bad things.
Poor girl. Baka ga食っちまうぞ。人を逃がした悪魔のくせに何がしたいんだ。てめん腹裂いて胸もむんだよ。The action scenes are so good. They're so well done. Oh, he's got strength. 誰が助けたって野郎の命なんざ知るか。 The instant explosion. Oh, that's like the sonic screech. I did not like how his mouth looked. なぜ生きてる。なめばっかあってよ。 Ew, his finger's broken. 我慢しかしてねえのにまだ人もみもしてねえんだよ。 He's so cool. I think he's just a determined, I think at the end of the day, it's determination, I think, that his focus. That's so cool. Like, it's actually so cool. I am curious about Power, and I really want to believe deep down that the kitty's not dead. Why is it that every time I love something, they take it away from me? I don't understand. Like, Power, actually, that was really well done, because, like, you really thought you could trust her. You really did. But then, like, for her to work for, like, some sort of freaking bat, but it was all for her kitty. Like, why is this story so good? What? Going back to my question about Denji, I kind of feel like it's his determination that gets him through everything. Like, it's not necessarily that he has, like, different power levels. I think it's just, like, when he really realizes what he wants, like, he's gonna do everything he can to get it. And if what he wants is to cop a feel, then, okay, he's gonna be, like, super aggressive about it. I really hope, oh my gosh, I'm really excited for the next episode, and I think we're just gonna, like, jump right into it, because I want to see what happens. I want to know if Power is still alive, because the bat didn't chew. And I know it's, like, little things like that, though, that, like, oh, maybe we should start paying attention to things like that, because, like, maybe that does mean something. He didn't chew. He just swallowed. So, are they alive? We don't know. When it comes to 2D animation, I have such a heavy respect for it. Like, these fighting scenes are honestly so amazing. I went to school for film and animation, and I did a lot of 3D animation. So whenever we were learning 2D,
it's a very different learning curve. Like the science behind it and how everything moves is generally the same, but there's just something about 2D that hits different, and it is, I personally think, harder. Thank you all so much for watching. I genuinely appreciate it so much from the bottom of my heart. Don't forget to like, subscribe, share the video if you enjoyed, and I will see you next time for episode 4, and I am very excited to see what happens next with you.